الرحمن الرحیم وارسلنا الرياح ورالیگو منگا بادنا لواقها بلار بون کی دی وریزو لرا و باد شون کی دی وریزو کی فانزلنا نازلو منگا من السماء دبرنا ما انباران فاسقیناکمو نسکو منگا دلرا پتا سبانی وما انتم لو بخازنین او نی تاسو دلرا جمع کون کی خزانہ کون کی وإنا لنحن او یقینا منگا نوحی جوند کول کو ونمیت ومن کول کو ونحن الوارثون او من یو پاتی پا دنیا ولقد علمنا المستقدمین منکم تاگی سرا معلوم دی منگتا مخی کی دن کستا سنا ولقد علمنا المستاخرین او تاگی سرا معلوم دی منگتا رستو کی دن کستا سنا یا معلوم دی منگتا مخی پا پیدائش کی او رستو پا پیدائش کی وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَكِنًا رَبْسْتَا وَيَحْشُرُهُمْ دغا اللہ جمع بکی دی لرا انہو حکیم علیم یقینا دغا اللہ دی حکمت والا پوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تاگی سرا پیدا کرد من انسان من صلصال دوچ خاورنا من حمین دو تور خطنا مسنون اغگل شوینا والجان او پیره خلقنا او پیدا کرد من دلرا من قبل مخکر دینا من نار السموم دور گرمنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ آیات کا سوخ چوی ربستا للملائکتی پرشتو تا انی خالق یقیناً ز پیدا کون کے اما بشرن یو انسان من صلصال دوچی خاورنا من حمین د خطنا د تور خطنا مسنون اغگل شوینا فیضا سویتو ہر کلا چی برابر کدلرا ونفقتو فی من روحی ہر کلا چی برابر کم دلرا اواچم بدکی من روحی دا حکم زمانہ دا روح زمانہ فقعو لہو ساجدین اگر زیدتا صدق ان کی